السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے نہایت ہی محترم بھائی محترم جناب حضرت مولانا محمد اویس حیدر صاحب دا جنہاں نے ماشاءاللہ انہی سونی محفل دے اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے ویر دے علم اندر اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ تو میں سب تو پہلے انشاءاللہ حمد دے چند اشعار اور بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اندر چند اشعار اور آخر تے شان صحابہ دے بارے انشاءاللہ ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ محبت دے نال سماعت فرمانا، حمد باری تعالیٰ دا آغاز کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ایک باری سجاد کھڑا کر کے میرے نال مل کے پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری شان بلند عظیم بھی ہے۔ تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری شان بلند عظیم بھی ہے۔ جنوں جانا دیندہ عزت عطا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ تھوڑا شور پیدا کروں گا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ ذرا سجاد کھڑا کر کے کو سبحان اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ تو داتا سب داتا ہے تیرے انعام نے مولا، تو داتا سب داتا ہے تیرے انعام نے مولا، تیرے در دے میں سر اپنا، تیرے در دے میں سر اپنا، تیرے در دے میں سر اپنا جھکاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا
جاندے نے میرا جی بھی ترسدا ہے 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 میں آواں یا میرے اللہ تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کردہ محبت نال سماعت فرمانا کہ جیدہ جگ پروان آئے جیدہ جگ پروان آئے او بابا زہرا دا حسنین دا نان آئے او بابا زہرا دا حسنین دا نان آئے کہ مندری دنگین آئے مندری دنگین آئے لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ آئے ساڑی ٹھار مدینہ آئے کہ حجر اسود کولو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ تے سب تو کالا ہے حجر اسود کولو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ تے سب تو کالا ہے تیرے اندر ایسی کیڑی خوبی ہے سارا جگ چومن والا ہے تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا رنگ تے سب تو کالا ہے مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے مینوں چم گیا کملی والا ہے پھر میں کیوں نہ کہندے جاواں سارا پیار زمانے دا ہو دے پیار تو وار دیاں جند جان مکی مدنی من ٹھار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں جند جان میں کی مدنی ملٹھار تو وار دیاں دنیا دے ہسی منظر چند تاریاں دے جلوے دنیا دے ہسی منظر چند تاریاں دے جلوے
میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جند جان مکی مدنی من تھار تو وار دیا دوسرا کلام محبت نال سماعت ذرا سجاد کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ ذرا سجاد کھڑا کرو جڑے جڑے بندے ماشاءاللہ ستے پے نے سارے اچھی آگو سبحان اللہ مکے وچ اک سونا آیا رب دی بولی بولدا مکے وچ اک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگا دی تکڑی اندر او رنگا دی تکڑی اندر نہیں کسے نو تولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ اک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا قاری صاحب ان ہوا الا وحی یوحا یوحا لبتے ہاتھ ید اللہ واہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ یوحا لبتے ادھا میں شعر نہیں پڑھنا ادھا میں شعر نہیں پڑھنا آواز محبت نال کھلے دل دے نال کھولو میں تو بڑی تعریف سنی سی لیج میری ساؤنڈ یوحا لبتے ہاتھ ید اللہ واہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ او ملکیڑا لا سکدائے او ملکیڑا لا سکدائے اے خوجے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ اک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا آخری شعر شان صحابہ دے انشاءاللہ بیدار ہو کے بیٹھنے محبت ناظرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ فرمائش آئی شان علی شان صحابہ اونا دیتیاں نے جانانا لے مال دیتے نے تائیوں رب
जाना उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया कोलिया ते पै के भी होली नहीं जे बोलिया ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਆਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਣੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੌਣ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ कौन सहाबा फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन सहाबा कौन सहाबा उलाइका हुमुल फाइज़ून सहाबा कौन सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दिया नमाज़ां दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दे रकूआं दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दे सजदियां दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दे कयाम दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दी खलवत दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दी जलवत दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दे लैलो नहार दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दे गज़वात दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दी इबादत दे गवाह सहाबा कौन सहाबा मेरे पैगंबर दी तहज्जुद दे गवाह सहाबा कोई उठ दे उठ के बकवास कर दे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान दे अंदर गुस्ताखी करन लग पैंदे जिदा दिल कर दे उठ दे हज़रत फारूक आज़म दी शान दे अंदर गुस्ताखी करन लग पैंदे जिदा दिल कर दे उठ दे उठ के हज़रत उस्मान गनी दे बारे बकवासात करन लग पैंदे जिदा दिल कर दे उठ दे मौला अली दे बारे गुस्ताखी करन लग पैंदे हज़रात सुन लो जिदों तक असीं जिंदा हां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जेरे जेरे सहाबा दे बारे बकवासात जिन्हां ने कीती है असीं उन्हां नूं रोकीए और इंशाअल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक रोकते रहेंगे टोकते रहेंगे जेड़ी ज़बान सहाबा इकराम दी गुस्ताखी करेगी उस ज़बान नू दुधी दे अंदरों खिंच देंगे जेड़ा पाँव सहाबा दी गुस्ताखी अंदर चलेगा असी उस पाँव नू कट देंगे जेड़ा हाथ सहाबा दी गुस्ताखी अंदर एक लफ्ज़ भी लिखेगा असी उस हाथ नू कट देंगे हज़रात जरा खड़े हो जाओ सहाबा दी असमत दे अंदर खड़े हो जाओ सहाबा दी शान दे अंदर स्टेज वाले भी सहाबा दी असमत दे अंदर सहाबा दी शान दे अंदर सहाबा दी रिफ़त दे अंदर जेड़ा कोई सहाबा दी शान अंदर बोलेगा सहाबा दी असमत अंदर बोलेगा सहाबा दी गुस्ताखी करेगा जरा हाथ चक के आज करके जाओ वादा करके जाओ जेड़ा हाथ उठेगा असी उस हाथ नू कट देंगे जेड़ी ज़ुबान बोलेगी असी उस ज़ुबान नू कट देंगे अज जरा वादा करो दोवें हाथ खड़े कर दियो अज वादा करके जाओ इंशाअल्लाह सहाबा दी असमत दे अंदर सानू मैदाने अमल अंदर आना पिया तैयार हो इंशाअल्लाह तैयार हो होली
ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ خود بند بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ بن تھن کے یہ بات